Good morning mga idol, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag. Ay nako, mata na sa sa buntag, pagpanisikay-sikay. Balik-balik lang. Panisikay-sikay sa buntag, panisikay-sikay sa auto. Sa gabi. Nga na gid itong kinabuhi. Diri sa kalibutan, isip tao, no? Balik-balik. Sama sa orasan ba? Orasan, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, balik na sa alauna. No? At balik na. Una nga, para sa kuha, ang kinabuhi sa tao, sama sa kanta. Adunay intro, adunay chorus, adunay ending, ba? Intro mo nang sinugdanan, chorus mo nang tunga-tunga, ending mo nang katapusan. So dili ta hingpit ning kalibutan. Adunay gitawag nga katapusan. Muna nga magamping gid ta. Magamping ta kanunay nga dili ta maangin sa dili maayo. Di matumpawak sa dautan. So kinabuhi yun nato, balik-balik. Pero mabot ang time, mahuman gyud ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, muna nga katapusan. Ang intro munang sinugdanan sa tao sa iyang pagkahimugso, sa iyang pagdako, pag-eskwela elementary, high school. Chorus mo itong nato, happy na ka kay nakatrabaho, happy ka kay naninyo na ka, ba? Ibaling mature, ba? Pag human yan masakit, hindi masakit, madisgrasya, kapan mamatay yun. Mamatayon, matigulang, mamatay, di ba? Yung kinatong kinabuhi sa atong diri sa kalibutan. So, bisan niya na, bisag balik-balik lang, dili na to naon nga hopeless. Dili na naon na to ang gugma sa Dios. Si Ginoong Hesukristo, Kwaresma naman karon. Si Ginoong Hesukristo ihatag sa Dios Amahan ka nato aron pagtubos o pagluwas o pagsunod nga na kaniya aron